merci. Punguza volume. Punguza soft. Punguza. Mesdames et messieurs, bonsoir. Watukufu wa Komoro kanyo dunga haruma chaîne libre de Comores. Assalamu alaikum. Hamadi namna rakarahamba usikwale unorikana miadi ili ulahiki mtukufu konje wanyu mjua a travers zambana za kisasa ukayuzifanya hono Ulaya ninde mwananya si Faharuddin. Haizo mwana Muhammad Abdou kujofanya présente bien sûr ya ronese Faharuddin umbrindini mwana Muhammad Abdou. Marhaba Said, watukufu mdungao ya chaîne libre chaîne libre de Comores makati yanyu wasiliwane mtukufu hatu mumjua onyo tipia akabati mrujo hamba akatujua Faharuddin hawasuliman lelo ya jaro ne simbavi situation ya he mouvement ya daula ya haki na rogozi nji ya joro ne sawan Faharuddin Said Abdou woi hazaliwa uhalaya harma mijimili ya henga zijana ndo mji mtukufu wa Ikoni no mji mtukufu wa Mitami hundi hafanyaye misomo yahe ya juyu universitaire harma yensi ya Egypte holaye universite onroi juao hakoyo Azhar na universite zasa ya harma yensi ya Egypte baada hatimize misomo yahe harejei ho masiwani hafanya Zimbabwe ndaye naye Qatar wakati Qatar wa haja Komoro wakaanza usedi Zimbabwe yensi hakae nao harma mwa baada hafanya muhao hardi harejei harma yensi ya Faransa yenu na wajavanu hajafanya formation tena zitonchashi baada hafanya formation harengwa haruma ya aeroport ya Paris hafanya hazi Roissy hafanya hazi Orly hafanya hazi tena haruma ya aeroport ya Bourges donc haufubi iyo ndembabi rijo hamba husufa hari ngakondongozi ngi sha garjunjia manama Saidi upande wa siasa ranzi ze resistance zinuzandisa ranzi ze mouvement za udaili ya NC ranzi 2019 nava si humona hakui fahari ya utendea usoni ba de place hunu Paris de Marseille haruma manifestation hiyo hunu tena donc garjo muzisa wojo muzisa va ili wo Komori warambuwe ya fahari upande wa siasa au opozama tso haya engonoje marhaba mana Muhammad Abdou ngaru shukri yao. Assalamu alaikum mtukufu Faharuddin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndio shukuri yao wa kubali uje harumai plateau chaîne libre de Comores ili onese zila fikra zao na ilambano kao ngoimene haruma mahamili huenda sur le terrain handani arjonika bien sûr ule watukufu wa Comores kwa ndo ngao ngeri njarma alisatu nawe Faharuddin. بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد عندني لو هميدي Mwenyezi Mungu yariwasilisha hata usiku leo nuri jebanu jeribenue baadhi za ndongo baika yao ngabo watosubuti wa zamba haizo ngamjotendeza za shukra zangu upande wa hutukufu hao mwanama Said Hassan ikayao ngamhujuo ngasina muda na mtukufu siku watu Abdou pa ngine mwana nyasiwe kayao dudingo ni mwa mapicha nirudini veheze ntosa za amani na usalama haruma maisilamu wa Komori haina marokodo wadiyo ikayao ngwaridunga omba vivanu au ka inupuvari au ka ondwa tuzile ondwa kati washinde waridunga au ngabo ho washukuria na humshukuriani khaswatan zijitadi wakodo mzifanya au ngiyo muhimu na umwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Mwenyezi Mungu ajalie ke mahalani mdionga ni wanono walo wade mgugo jwava unono insha Allah qariban baada de zarihun ra jerifurahi hun duniani na akhira insha Allah. Marhaba.
watukufu kaunga mrudinga o haruma yeshengni bude Komor nganye shabaha ye bahatu yom nikani mwende na uzisa masuala mwana Muhammad Abdu ngoni ho kujona na unote nusu ya masuala ya jozise mwana nyasi mtukufu Faridin abu ngem tsezite au komante uzisa masuala hanu na upartage bien sûr ili wa Komor wajunga uki partout haruma dunia washili wadunge wajue ze fikra za mwana nyasi Faridin sha raha mwana Faridin ni janji haruma mnofu wa masuala yangu mina we kwanza njue maana we fundi ka respecte haruma yensi hatu ka ufundi wa kidini eske kujarenga riski ufanye bwana hao na umrukao ngojulana ka ufundi Ustadh Faridin shukran ile swala la mado sisi haina kamru swali yo hamba inna salati wa nuski wa mahyaya awe wa mahyaya yunge kusidia do hayati wa mru abo hayati wa mru haruma izora somesiwa ngabo rumedin ngabo al ibada wal muamalat ibada yode swala de zakade tsum o muamalat yode comportement hala fe comportement yinu rihunru wakaulazimu échanger waode madamana wajispecialize ne siasa ekakwa tufanya yabo haina mrokongu amini mbabinge lazimio ya nji harume siasa yaifanye hauka abo wodo msomo wodo unono indemani yaboko zenturalanizo huja tionesa uka efoti ya hatu sirabulia o wanduanu warenge ntira nzo sikuila talelo watushinda walinika timalezi ngamonao ezijiriwe makatirulona yo ya uka manada mgondo hata harengenku harenge mwana mtita fanya tobi ya madizo yabo ikaoblige ho karenjie ezabili risomesi wa mengoni mwese ndongo muhimu au ibada muhimu swafi jihadi na abo karno jo somesi wa mafundi watu wakati wa jihadi shije rike karenjia sur terrain rafanya hizo kodo za lazima abo jihadi ya mado do subuti wambeza kweli haruma mfamo udhulumu heshia arabu hamba kan afdalul jihad qawlul haqq ala sultani jair aboti jihuru oblige ninjie kale lunga mambi wandu wawane hauambeza kweli wakati wandu warendeze na kartu subuti urongoa shason tipersoda magartambi hao rambi loka haina wakati ya lazimu mndu ya daze ketubidi mndu ya rongo no wakati ya lazimu mndu ya rongo ketubidi mndu ya daze makatine comportement ile montiju ijundu oblige ninjie rifanya haina joshinda wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim yabunge sanganyano no wakati indema naboko ufundi baada rahaba shange bidio tena riziezo joshinda ukaramba ujona ndogombi warwa miko munkara fal ghayru biyadi fa illa msatu fa bilisani wa illa msatu fa biqalbi wa dhalika adhan fil iman kango tambi abo yodo miso wa mdumduhazi au mde handicapé au mdu wapo sheki asirilio ngasi wa kasur terrain ngasi wa uwana ngasi wa utoa mali ngasi wa ufanya no ili changer ainsi bakarno shino resiste jazila zihunde wana wanraji deja ngasi ma détruit acte ya faina ngedungo ngirandi hakushmari harumasi wa hanjume ndemana boko liranti izo risome sawa shari ruite na rinjie rangalika rushinda riwane she jihadi jawkazi jiri mali nyume wana mtokofu wambo hoka fundi avant tout ya mwanadamu bien sûr yauka bane mana rakanda rasome rijuembi na njema halafuri zizie swaha hamba swaha urenda heze mali heze fikira yode namna boko ya Qur'ani ireleza shawandu njomba na madema baki ya Qur'ani no msirini yabo ribuli ya zinu zijiri edulmangio wanduwa ula wao wizinguo zitobyambi zibashia dhahara alfasad fi albarri walbahr yawe kerida zabasi abontu jwa mtume atotoba kio msiro maka sallallahu alayhi wasallam shemana yakawaneze bwana zila pia no ilia ziye dhulma yatoa ndo maujinga yawabe haruma wadilifu yatoa ndo haruma udhulumi fi wati haruma amani yatoa ndo haruma kibri wati haruma tawadhu izo zontipia dokana déplacer na surtout il y a des introductions ya faculté bako rifanya dawa do paro wandu harumweze ndi wati harumweze njema ngasi oblige bora hamba rirudiri njia rifanya za lazima sharti tobaki ni mabuku basi neza mbinge zona sino mtume kada tuparo jwana bwana na nyimu mjua kan hawana ghazawat zinji khandaka ghazwat badri uhud na hizo zontipia afirikuwa kwa moringo wazijua o aboketi jat ngamana bwana yoti mojuza na yede kudwa ya hatu mtukufu mafundi wananyo walokomori kao abongozi njiza ki fujarzi jirio watozi donose ujota wambe yanogenda owenji ngwambao ya ukana singari tambi hao nizijirio shanga mfikira ukana ngabo wasubuti warongoa ngabo katiboko kamem surtout do de mndu urendo zena yi eke hanchi yo misirini ikaw lazimi ya kenti ya ishilie gorande omaja kan bien sûr auka ramba ukana ngebidio mduyambe la yakhafu la matalaim vanunga bo maulama uwenji ikayangwa prison Rabi Saudite wandomba kana goto wa mdubure كانوا دشيرة سورة الكهف بكاو سنتيبيا سيوم صوما وكاتي موسى عليه السلام يدونغا الخضر ويداو هم بوكانا اني هدوغي قال اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا هم بوكانا غندوغو شكون سو سوبيري ازاي كان غندوغو تيدوني سما سؤال شاو يا بوي مندوشا يتوا هم قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا لكرا ungototoaro ya tutoro awei zori kauni ndoke mafundi watu warenge zabari eze qiswa zida
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا أيازيون سيوكنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. أبري قولي لا. دار الإفتاء مفتورة الجستيس مقضات مع علماء وعم بتيجا ونرانزوم حكامة. إذا فاينا بس ونروس وزيليوس. جاء بونغا بوادليف ناسيرا بوكانا. لا زوال الخامبة المشرفة الخامبة هتدم وامتي هؤلاء هدم ومدو يدنغوسا أهون من دم امرئ مسلم. يوني هانغور هانو توتوا دم يا مانا دم جاو ماله ياو يا رندوا تريست وأنا ورندوا ما أورفله وتتوارن دم فيف ردانغانا كباتي مسوبتي هم بتيجاو ناسيرا بوكانا قل الحق ولو كان مر فقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وموجو وان فيولي وولي فيون طولم هازينيو na complot ala fusi mafundisho ndio mbaka angezirtambisha basi no baba katabidina beza kweli sha e problem sio kakartu hamba shabantu babo wandu wabiroli ngolitse na wasaidia hao ngamzijua watukufu wakanywa ndio kufanya research mwana wazinjiri au tahari ribai chapitre ya hema fundi wa Hamandawe rono wakati ye mufti mkomo wako kritiko haku y compris dawe wakati muona wakati ukankolera kati zeno za kaujiri wachika urongo wa shabo ya rongo wa njamona ni ma solidarize ya zila parole ya kataka prone soka ngila dhimio ya mahakama ya randewa wandu wa ufanyozi tendo hizo watu hantu prison wado lisono liswabai njamona ni mwarandewa match pourquoi mimi Fakhruddin tunaurega wandu shami Fakhruddin tijiviwa par contre ibitiwa hakote parce que lelo havumbua ya uka ilazimu mruja muwamba mruja mafura mruja wala marabu la yewe mrumshe na tutainamoro wando amanda oketu video hanti wao après pression zinji na ndiko zinjira zamba shati kamba baki wadilifu amadi namna ya jua wala mafundi watu inna allaha ya'muru بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي رجع مكان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا بكر الأنجليا وهو رهيتوا هاوجينغا هاوجفمو هاولابا مي ريتيفموا لا بس كان رفموا واو أبيك لازم رفموا زيرو زاتو لازم سيبيا abangeri wana ukana ikasiasa ya wanazigumo wala ruwalu pirizo wa wantu kibidiwa kenamuo sheze complex fanshi wao wananyaswa Europia wahafa ngono wandu ngulo mihono na zilazo tipia kajavumbu hata wandu waziwana muo riona ukawa ili afanye acte inu shari toranti ambafanya sorta recyclage akawa wala akautungua ikeupande ala kulli hali hiyo to commencer namna ila izo ndizo radio zanza basi sisi kartuni na manuka tilo tukana ngebala ili yambe izo mnyezi mkia msoma bal li huma unzila ilayka min rabbika yabo inge video yeye abenue au ka alulama warathatul anbiya mafundi wao do wandu warithio merite wahe mitume kabati mali za ukarire tinao shadi ilmu urambe izo bokodo arambia abonge kabla zime kenga nwanzo hukumla emri au amri hafa komori ti muwamba na mafura na marabu wala basi ngabo wenje kabla zime hukumla abika bidiambe kana la tanha khulqin wa tati mithlahu kamna ujwa wamba mtido huwa na bwenye demu wao watu mfanyize komplonga mjwa nyonti pia watukufu waridunga yabo ezitobya bokonge zijirisi wao bonti juu nana ukasidera kwa bidike sisi de recouvre wana wanua ti ulawa hamsomo wandojuwe udiro wambia towaroho ririfanya mahkama rihukumu au kama Mwenyezi Mungu harambia zote na ukana wala takhudhum bihi marafatan fi dini la usifanye pitie hakumandu amada zino hizi hudud hizi jaraim likrim wal yashhadu adhabahuma ta'ifatun wakati wakuba jiri krim gebidio wakebandi wanduwa one ili wandu wasome wakatabina alayhi fi anna an-nafsa bin-nafs nasingar juwa wandu wao abenge abo ijo kanje menge mufti alamuha hamba abenwa pia shaiti site wandu wararu amadu wakati da bakana ile zalungu tijuba pia yavumbuwe sambi na abonga bandu wenji bajiri bordel inji avant sambi na après sambi abo tikaona ukabonge kajaka sarih mimi bana yinu honnêtement ngabona mawenji wanambia wakati fanya maadi wenji waikonina misamihudi mtina amba intere ukananjuka na nargezi hazi zao shari udili wasida na udafiona nyaso ula wahafa bure rizingare owaua abonge yule mani yatakufu fadhali sana nashukuru yao mwana Fardin na mwambie lukaya watukufuka mdungao na mzise maswalani mwambie luka mwana Muhammad Abdungo ndoniongo na udunga mrimikani shabaha yo uzise maswala mwana nyasi Fardin ngujo ya répondre robongo kangwa benze mwana Fardin alors garinja war mo cœur ya he débat nende mbwana ukao ngamimeneo depuis 2 ans Rono Nyumivano appelé de Paris, place de la République. Ça a été déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On craque à Mamamili, il y a un bon résultat. Ou do tafsirin mwana kabla ya rane ja jibu ile jawabu hilo ngamjo tahasamaha watukufu wa Komori wakauridunga
hata mpaka basi warilunga hao ezakado za jiri usiku juzi au kama miongoni mwa watu wako si regrette image trop image rami لو كان العاقل اذا اخطا بمنزل كل كان لنا يتسامح يعتذر فورا immédiatement il doit demander des excuses pardon abo yo obligé ni taisamaha wakomulipia acte ya jiri juzila na uomba Mwenyezi Mungu itirejei tena na ukeze hukuma za lazimu zirenge walizirenge effectivement wandu wasimbuha haku alhamdulillah tiwanisani tifanya nongo za tulazimu Mta krake haruma mahamilia ya eforo, jua, baridi, mvua, upepo Gabo, bien sûr, mbana honnêtement gabo wanazikumwe andujo ambakana boda ma infiltré bojo ka hausuda bojo ka sihr izo zihe ina bahanu bojo kanza kubali ngojo kubali socho kanza kana kubali wandu wale mwa wandu simbu hao imagine mile nenda na kaurenga zibafu nezo ngo zila pièce sonorisation tidati hanti ukajezi tola uone jao sharika wani sar subiria hu dhamana hauona haya watata hatu na baba hatu na wandu wakanti warione izo lifanyao abasa zijiri inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yoji weke mtu anaenda naye hata sama ile maana kwa obligation tindeze sama et question ijanda ezuni zijiri je effectivement wale mewao na wo shayo ke tu le meza ya ukaritsobulia kana ina mdunga na droit ya ufanya bêtise surtout langa rikoteo wakati le 26 saiviri abaina mnamuda abo garitsimbuliwa wao ngabo jao sisi ngasina confiance en bwana ngenda ondro et nasri et heure iyo Mwenyezi Mungu wijua shasinga si arumwe bon voie abo utokanza rimenyele immédiatement ritaize sama punition jazile si dire et je pense que je suis le premier à être puni wakati video mado na punisewa batsamba ukana kairi fikiri system ya saya kenga jawo do tawana basi kairi zema ni punisewa batina rugo zinji tifat je job sakiri na bezo nzilanda bokonga manzuri kensi hadisi shahoema hestehi ho na maradungana tiwakubalia halafu lelo ekewa ndo jiware magelazimio wajisumete jabukati parsa SMS za madhamana wahembwana yinu miongoni mwao abana miongoni mwao abduamada walikone sereri hao yabo krake ndo ka ezuni zitache ezabari acte jaila ka ujiri est-ce que c'est pas la fin ya hembwana hanyu après mahamili ya henda mbio mwana mafari mdujo uyenga ndongo na vale kheringi lingoni c'est Allah ibada nsiri nisra shaizo mimi ni juao doka ingeti ono kana kabati ndongo tuyamba netawe ndero bakiro dombe zedimwa juaza zeno wababa ne makoko shembwa nange downro esu alaijaba senu bajiri ndongo acte ya jirindi doka baada le 26 wandoka ulinda mimi tikawiyelo wakana azalika na ujisisi de le 26 wala kana utafunge mapaka mbina mjere nzatu jondo waji akawe mndu yoleo portezo duzu makambo kangujo sabonti le 26 tukekuto besheti nawe wao wana no wenjia ngabo wakaba haina mbuge dhamana wa masuala haya jago kananga muhimu joji jabo haina mbuge dhamana wa masuala haya shekati imeurongolea wana mari wana bwana inu bana alhamdulillah mimi japaro shinda japaro juice kwa madoni ke dhamana kadha shami anza nisimbushia haina mnduko ngedhamana abo ezajirizino doka wakaondoa siasa malheureusement rifanya namna konga waliberewa ridenoncer zakado za wahunda ngari la niyo zitendo hizo ngabo wakakomori wamba M2000 ndo wala utambia abelelo bwajahuni kabla zimu wajwa ndo na marhaba mejizo mafanya walisangani shahaba hatimbiga bwaja wavura rione saukati jao kejabidi du coup ngabo bandi kana ujoka sa sonti pia les partis ils ont conflit les familles ils ont conflit mirangi ont conflit miji abo timo juzaker jama la region wala sonti pia chaque question doka rikodi le 26 et le 26 que zijafanyishi hazalika agenda zao wala kwa jaka pre yabo bakasharia tikada mina wandu basa inuka hadisi wana kauja hun waone saukana ikawla zimu ekalo 26 honjia kabajanji ya rais mtu atinga tamba wo do noni yobo hata bado tamdu ati abika lazimu ba declarer wa mtu ati wa wandu no sama swali wanuba waone saukana gairiri sahimu bokongo joka credible ikayangu tusaidia esha tongezeni bwana ilahi ndiri wone hao katna maone batawala raduzuha sharihimi riu jauri rundi richu harihimi ripinise emanifu katofanyisha maudu hawinji hawema ezajiri ndoka ngabo baadhi waonauka wengo tuk afdali na hizo zojiri ngari juama aima wane Hanafi Hanbal Shafi'i wa Malik ngari juao ikhtilafati wakozo jojira ina bahanu wanu wabago wadunga wa Ali wanu wadunga Muawiya Shafi'i madhahibi zo madhahibi armoze firaq chileze din de firaq yabo wakati wako le domaine omudahi uhisa wanu riwaya jange lazima urkena wanu ambao woi gujorisaidia sababu kadha woi gujorisaidia sababu kadha mimi Fakhruddin samba na mielewani mdere imamu mzima jari swali zaruma omto azali bori tukana shefu beko ngo warari foke na imam
ilonde saka utongeze les problèmes dans la Courneuve bandera ko park haina wanrungwa kubadi uko haudo ujoto wanamba shabo mdidanganya kwa siku discours ekemja wangu tukanza kusifuo hao wangu tukanza kusifuo awangu wamenyewe wala wamenyeola yabo ngamondo wali menyele na bano ngeri to wafikia na karzamba sidere jo vote sidere desideo basi ujo vote zinjo ya hondoka kahundu shabo katio madani madomana ni madelege nini wangu wekayao ni wao ulifikiria kana tiens je pense que cette personne pourra nous aider à finir le combat. Est-ce que c'est vrai? Il a les critères. Rifai, kana rifai. Avokatio, bismillah, wa ala barakat. Rimodi ngoni. Yode namna rambilu. Sha wanu wa rengo hao wambao ndaide ujuto. Wanu wa rengo hao mbao ujuto anamba kamanzana. Mtirudi mjam bari kana manifumaili wangu waheze parti waja wanu wasifu hao wanu wasifu na sisi wanti pia Tanzania. Ya homa udongo tuamba ngurongo. Du coup, omusizoni waharaya. Wanjia mna conflit mtiti ngojuo gorilo park. Mimi ndena para o wantu. Tamba kaka mtuku bali matsanganya marere ya mzima rajara mdunga rtino bara nyisi ya mabeti zaina mndu kaka mtuku bali mawaranti ho hauma wambia wa ile wanao waidi raja fanya bainge kuria bainge trajesor matsungua ritokana mdia tende nasir fanyize bwana abaye problem parce que wingo do hula ola bidende ko do bilo ola ndiko derse ola ndeja yusa papa shainde stay ya tunani wa haraya tiju habala tsamba ukana abo kaka mturishilia o watso hunu na wanduge bana risibo entièrement na mlima mbabiti tu anti wandori lungu tsamba sanga mtegelea hon urenderi kansi hadisi ramba ukana o wandwanu kartuma na nao si karno shindo to wandor meda ula haki chez Adjiri tant que responsable wadro kangar wanao bana 2 ans comme vous l'avez dit yabongi oziro kutoka mjamdi bali wandu jao kartujua mdidanganye mdungo huno msamdi duzua ngabatuko kansi wala pize ziko ngabatuko kansi wala pize Mustafa rinanti yazali alezi yabo kairi riende sezono kwa tu maturiwaza atamjo fikiri elewane surtout ngamumenasiana wa basaini yabo mditsamba sema deligwana kwa hula kwa ngamle manao renderi prepare rifanye manif yabo ekondo wala kwa tukubali wala ngwa mbango aringu wao namba nyine mungu ataratibu shasikar ja dumisa mtu shanga ndora ngizi to manasi sabasa madelego waka yaramba abo kamti parce que ikabla zimu le 26 s'il n'est pas sorti qu'est-ce qu'on devrait faire il est madamana haya abo mwajama paroma la wanrongo ikabidi jemdi pare mananyasi Omar mtumda doma jiga fikira ila ni fikiri au wafikiria ziko bae wafikira kwa pia wafanya jitihada parce que rande umaje Omari est-ce kinga wafikiria ziko tamba mengoni mao Abdou Amada tamba mengoni mao Mohamed Safiou Ben Sharaf takar yabo abawati wano na mbuti wauzi sama suala abage baada hapo ramba ngalifanya banifu wala mbako wanakubali wanwa joja wajue ramba ngaranzo amana sti kartike se ujimana riprepare manifu hojabala wamba ifu wajorongo wargezi domana ramba kana mzi iti vurane ngarjo hadi sapre shali hanti ukana kamna urongo je suis parce que mdide save rimakini ni mwede marifikirie hau mwede mwabilu afikira kamchacha marambi garela nao yabo yone mango sira tuhamba hanti kana ngarjo jari elewan she akti ya jajiri ila ramba ke bidori hadisi enge bidori fanyeje parce que il a rijitwe zenguo rifanya na hii regrette kabisa on ya he collectif ya Paris appel de Paris je présente encore une fois nos excuses na gomba mnyezi Mungu sijirite na gomba mnyezi Mungu zinuzizie bo rijo mtowe kangwa benzeti hali inshallah taala to mayagi yeze hazinge zendao abo isho de shanda shatongeza eka wakubali epinition kendao eka kwa jakubali garjo tene parce que na magana zo domana parce que shatongeza m'arriver harmaye problème ila na bokamwa sanction wa haraya est-ce que wadoni tena accepter kwa sanction ke jaka yakaya juziri wona na nation iyo de différencier hatu kemdo na ngebidi yo ya piniselwa yo kiri juge ya jugena yo kiri wala ya dolumia na gens pia cha au moins déjà acte ya ou décide de place de la République iyo ngio condamnable au fan acte hamadasi et sanction marenga henry et sanction clair ilo ando wadu yo kabati ngo jo kamitso amba izoni hisio basi na munafiki keti ngo na mi utasama je peux témoigner ya uka et quand on va recoter ça mako banu mengoni mama et sanction juzi hadisi ukana ngebidio muda kadha kena ulazimu wandu wa ri wakili hawari rongole hauta kasika tumana na watu est-ce que wajojo ja republique wajojo huja ila ya hondo tipia wajojo huja ngari parao haina mtu yaje lione haina mtu tambio nezi jirio bade kemu katutambia nezi hunda wanyanyasi par contre au muda nezo tipia ngabo commission ya rengezi hazi zendele yao hamade namna organize juzi haundo zemanifu wajo fikiri ngari legeo wakubali samaha kwa jo she komi punition gendao
au kam dujo kana haki hai la tahina mna isahau dujo kaka kana haki hai hundu he tartibu boko de mdia ibadia abange yabo yongiyo gejo lawa kirasmi avec PV o andu wajo zijua maudu tijo batijo buha mrumrwaji ajaji nika akifanya mada zila rijo ambao andu wa filme wati filme jau zikaoneha zitijoreje wakafanya wajupi sola haina fanya na wajupi sola je l'ai bien dit que je suis le premier à être puni abo ondwaji bao bana ukawa piniselwa ekawafanya surtout ekawafanya nziro rahani zo na hamba est-ce que il y a vrai problème hama parce que huwa accusé mbabiti sha huwa accusé wala hula huja wakula vimoja wa mnikeni mvua remember na ukaya ondwa jouer mbabi haruma watria wa si wa patsom o mundo katile wanai ngabo est-ce que le vrai problème c'est le kaya il y a une guerre des chiens haruma et haruma et opposition que chacun mutwanzo kamide mide natende habatimbi yongi yobuhari il faut oser le dire ndo toba wendo ndo bezirungo za twashe vanunga ntutu kandwa ili wakama infiltrant ndo ngoni wale wazamba wala wate wana semi sination type il faut dans les accords où est le problème parce que banu ngabo insulte zinji zilio yabo karitazo wa milaneza kweli ngojo cha uniulidi unifungie univiole nirudi jwambi ngojo swalize na bewe imamu basi aburi elewa ni mijia tu namna hiyo tinaka utambi shawana kusaidi yo dhalim na sira mila ukana unsura khaka dhaliman au madhlum wafanyiha udhuluma au ka tizamba hautungu marazinji wujwa uhadisi madhamana wa Komori wa siasa shimejua tu mtukufu Muhammad Ali Salih mbatu mtukufu Hassan al-Barwan baada rais mzamani Sambi atoshivani na monsieur le gouverneur wujwa uhadisi ndongo wabeha idhini hunu warudi baba ina mraja baba ya bidindo hii mi usite daima zi association ma chairman haina mbatungu vura bavuni zabari haina mwanzo kele chef bavuni na banu ngabo objectif au but à atteindre et but ya tulo ka ngaranzao emroya lawe parce que banjia mndo tina kaomba uongo jovira ulango jovira hono na riziba ngabo ndu wafa na riziba ngabo mndia mtwani ngo tijuha ngabo mndia hiba voti ngabo mndu hibo mali hawinji ngabo mndu dharau ngabo mndu jaujao ekelifanya hiyo haina mndu kuchukua riziki yake après alafu e problème wanungu ambao sidira bidiri tende wanungu ambao sidira bidiri tende yode amana e abili hindi ngabo wana ukakwa na wana bwana ekawtindo wajuka uhondeze faida immédiatement shabana kwa dilifuja je l'ai dit ka oando wangu juste afili son type kwa amana no adilifu utambali abo ibande juma ti haswa de Komori hauka abasa ino zijirio Egypte iyo mifano wanupia ngo atambi habo maji ya huma ezisiwa zilazi uziwa eze piramidi zini kiwa indoni prive izo son tipia enti angamizwa ni zabari wazia kwa jasubi tuandeza kweli wanduwa daza haisa hairo saba sainu ra Sudan ra Egypte kwa dans le cas et kakari jatsanganya raona et dangerosité ilio ya ukenti hatu tijone haja Yemen awire ni haja Siri libezeri zi ngeri jolonga lieze faida ruka hunda haina parti shaina ndo njile mnaria liyo hao mwanzo makoko ndo mabaye na Siri so haruma parti sideri financeo de kamada manyo reka soulève mare kamizinga reka n'importe quoi ili litowe mroi na hizo ndizo rambilwa wajahidi fi sabi amwalikum wa anfusikum wa addu lahum mastata'tum min quwwa abanga boyinu gabizo abange honnêtement ili wajue ondo siasa ya ukana inugio ushia CCD awala wezile wesile lazima au ushia sente abon wede lazima tindo yi angabo union de l'opposition egeri yongiyo kabati ujonie yambikana keiti après ça ngabo watendeza avantage yako ya ukawa wenji ngwanzao ekazala la wa madulke sur kamile ujo awamjo toemba hindu hau ekawanzua nilo wajuka ukabona wale wa fewo owasaya ekanda misambina fe abati kava nsomba saidia harenda saidia azali ngene ile abasa iyo de shanda shabule kwandu bala ikabla zimwandu wala mhewa one shaba inge wonti pia ngoba vuni wende zao wangu wafanywa makri gamyelo kana kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah bainge mzima bainge wa makoko lezedi mazatu jaza wole afanya mzazangu maridi oikoni atuomba donc kuna ujaza tena effectivement kana ujaza tena zabari dua ul madlum dua ya mdia dhulumi la yurad yekereje abonge sisi ngarteneo ekenga siwa shashi linunia ashabu dure mwana mafari on me trouver dure ngamo la dua ya pase ya jaza kutsura ho zamba mwana mafari mukase no banu likulli ajalin kitab haina mdugen wakati ombi wao shabona mbaino besta wakati yakawomba idungana no wakati bokode yanzi almuradinga le juwa ya ukana mrombe le mfaume ya hundane na khairi
اللهم اصلح ولاة امورنا شيكا هارندي هجا بشار الاسد اكارندي هجا سيسي اكارندي ظالم طاغى جا فرعون ya wakati hiyo wandumo bila kana Mwenyezi Mungu na mrenge akhadhahu akhadha mrenge mrongo myi ilike msomo ja Firauna dhil autad au hamana wa junudahuma yabo ekale le mzaze ola wandu warivoti watoa mapesa hizo zonse pia mndatso rengenda mba wodo wahundra mzaze wanjia bahanu wakanti wombo dua na dua ya mria dhulumu yakerechai mkinike Mwenyezi Mungu akubali hawila wakati kana wa makana nafsin antamuta illa bi idhnillah kitaba muajjala nana kolenel arifi habaga mjo vunze ntinu hapa zalani kama pesa kabati ujodisa uone namna hapa abange kibri ikabidi kaike msomo ne dhulma ngabo wenji waenda ili wadhulumishia wafurahi mbapi au kama na kati dhalimu ya lawa au hiyo soulagement ya wala wadhulumi wao. Est-ce que Moulama Fahad à vrai dire le Mouahida ou la Salasman est-ce qu'il est pas plus fort? Est-ce que maintenant les hommes monde ni divisions zinu mbana hanyu voilà mani super d'espoir est-ce que c'est pas côté que Mouahida ou là il est plus fort que vous? Non, franchement quand on regarde Azali les raisonnements je le dis toujours que Azali n'est pas fort que nous parce que pour être fort on a déjà zaka fort militairement financièrement pour ne citer que cela shahu mundu wangami yakimafiti angalia Saddam angalia Ali Abdallah Salih angalia Zainul Abidin angalia Hosni Moubarak avec des pièges qui sont leçons à prendre quand même depuis le printemps arabe الربيع العربي احنا بنوربوا كومبا على فو الكستيون دوكا waka makri zinji wandoka ufikiri ze profit rare jawa swidi karjafanya fait de route yakana c'est des stratégies ya daula ya itia pour déstabiliser stratégie hii yomba fitina na makri basi na elimu zilizo leo nizo sha enge haka hanza wandwa sawa leje abwajo hakikisha allez regarder les hôpitaux Hono, ils sont dans Johanna. Regardez les recrutements, les hazingisos, les créoles. Regardez l'hôpital. Le gars, il a commencé l'hôpital, ça fait 5 ans, même s'il a dit 3 plus 2 égale à 2. Au lieu de 5. Alors, l'hôpital, mais, et quand on retourne dans la rue, il y a l'hôpital, il y a l'issue à Tabas. Ha oze hajini mshahara boko nguae hata wawadungo jaye wamea kabatu subitia ringe mshahara madaula wapashi yao kabatu ufanye bonjilio hauna magufu hizo ni juao yati intelligent parce que nge intelligent hajuka bizara katawa hajisove sha ujinga mwinji na kiburi mwinji itongeza nji hasara ni raire mrumshe roana hawataru majali hauka ekandu ambao wandu wadaza shanga mwambio banu yaukana tikirukana owenye hamada gazo wenye mutu wenye salimu wenye wandu noti pia wadaza jabu avale sha laka yawmin ya zalimi ilo kalima la sharab abenge ikade le fitina de ilimu de wana ndinwa mafiti zongizo shenge banu yeye haka intelligent ajufanya Erdogan wala bafanya kudeta wandu ndio mbeje za zabari alizivoir Istanbul Ankara mwone namne ntilio abo yeye audio makufuli yao exactement abo enge hakana akili enge hakana taratibu hizo ndizo ajufanya sha kademba mafitila tasi rejwarini juziri shinda na birifanya manifu ngajo ufanya tena maudu ngajo virando wakati na ndugu yashinda afanya haishu d'accord et surtout mnafar muona we critiquer la composition wananyo kaya de wana wa baisser les bras ijokoli parce que mimi ujua nafikira watu waliswali hii baadhi za fikira za ulezi baadhi za fikira za PDC baadhi za fikira ina bahanu mi utunda wanandongo tangalona positif abasanga bo election izilo maudu tindia tinageze list izo pia nangalie epano nouveau santé ibidija de développer tinamba kananga mjo Tanganyika nous ont pia si vous vous rappelez wakati wa François Hollande quinquennat François Hollande wakati wafanya mariage gay basi wakana furaha hata walishembwa ni wanu watoto kama mtumshingo wana furaha shabala ila list ya hizo promesse haina yasafanyishwa ngo watu yao kwa c'est réalité alafu sikanzana biukana sisi ilazimu wandu wahi position kana ngari mtoa au rifanye jau mais écoute ingaza la fois pasai amulabio haina vyotu kanza wazirenga wajozirenga haina container za tiriko haina magari waju kanza wayarenge shaka watu wanjua towe enero poshoni kamtoa jao halafu maudu wabuhe wangu makoko au wana zijana wende wafanye watu wansider lona wenji sider lona legitime sider lona député wenji sider lona jao izo makri abange innahum yakiduna kaidan
bakidu kaida ngwatu fanyize makrizo sha bangwa nao wa makaru makaran wa makarna mak wallahu khairul makirin yararu na wajua yakana wala yahiqu almakru sayyi illa bi ahlihi kwa lazima waonekane kale ukabati lapitali weti azali wa cheti ya tonge lapitali yangamia ngabo wakabo wenji watufanya kale lo kabati mahakama mema weti azali wa cheti na wale lui kabidi wakorije shanga binani zambao ngam confirme banu yakana Hassan Hamadi Muhammad Ali Swalih mzee watu ashrafi wadaan ewanu tipi ya wajuni sami wa natuna navumbua yauka woti hamazali au kwa jatoa ezeru hazali yazito wao kwa jalapi ze diaspora hamazali kwa jandio mijini hawa ndo madhara embabio atamnizi watu nambia ukana afa najal almuslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun je salue malaliman Mohamed Ali Swalih akada ina kilu akana jeshi akaneza ngo hajujua unu kamsia binga mbakiban shahali jeza no batiti hedam iyo mduna monaniyo Mohamed Mursi Dr Mursi mzee watu bainga basa harudenda ngari yao lazali kairwa dando mrahisi kairwa diana mrahisi ndo dando ni sadu Abdul Wahhab handazi fanya habati biha reje ngeda ina zalia basa shati ka uona yokana attention quel que soit les erreurs au ndo wanazifanya chaque wajafanya majarima no fudhuli ni madarau neze kufuru neze tobiambi no uloda ina uhazamba awenge hapo yode bana nakanzana bina mbeze haraka banjema zoba ngwa zembi silamu sawa wanachema yodi wazambiza mvunzamuo waefase wagome ezereri wazifanya bainge uti sawa na azali holi hodi riziona ao na izo etarehi do hakim efasirable de ijoka hukumu selo ezakado za jiri. Quel bilan vous faites aujourd'hui madame Faridine harma maha milia ya komba harma jua na mvua na baridi na upepo, quel bilan vous faites aujourd'hui madame Faridine? Binarifanya ao ndo ka waka unafiki mwinji sonti Pierre Solenga al-Imam Ghazali wa imamu miswiri boko wai hakamhara hambe banu garamba wizura soma rinji ya harumu zeme dianga tungo usufo wa faume rinji ya ngartungo reme yakoti kabatu subutambeza kweli hambe hizo njo hamba ngamdo usubu timzi benue wanesha rangamiza banu yanu de malezi risome sao ya ritole ya mbeu ya tusoma na tobiambi iranganye peuple ini omba fasadi akhlaqi ava yauka materiel au financier au économique shabanu unumwendo alafu iko lazima ike amando do subutiri oser dire la vérité. Quelle la vérité? Et vérité do kana amando j'ai le droit d'avoir des hôpitaux kama mimade no releptati tunajua comme komori amimade pakana ngalwa Dar es Salaam anangaliwa mori sina ngalwa cha lati pol ya santé ya komori Dar es Salaam na Egypte na hiyo eketi somo timu dubak na nundaneze université msema bekana ribuwa zoko linga bo mbabititi shaizo ndabo garanzo spécialité zinji parce que aina mdu anzo some hadu hanza fanya hazi do la douane do hydrocarbures telecom au banki zabari karja kreye rabulia yabo lelo boramba ukazinu dezo kusabidisi fanyishi lelo ri ozera mbengabo injustice inji owandu walo mahakama wala watoka ntia ina dhulumu mungu ndo alikamdwa pesa fungulwa umsajja wangu yabo lelo ngam amini yokana owenji wa hokomori waelewa na ngamjora ndo machiwan lelo Abdalagwa wandu wenji odo ni lapize keti mvumbua nti haruma ukana ma diploma kwa yoti mhimu mnyezi mkadonga la diploma shanga mbo tobyambi zinji ni subutio ni zamba kwa sababu na shili Abdalagwa na wanyanya wenjize vol toze udue atemwana sho wangu musa baingo wakati wandu wa ronti yo cible wakausha wandu waji shawa benwa aibu zinji abatika nzana biokana ona oze ribenuli wa komori pia ngwa jua ki azali quel est le système qui nous a fait arriver là? Et système là bien reçu pour ne pas penser que c'est Azali seul. Voilà un système où il y a aucun des pouvoirs qui sont comme capable contre pouvoir. Avant que tu regardes si on est idate, on dit on doit dire ito et riche mare mutaki, amaga vodio jamna inuvo Kongo de jargen si airenga mani kwa tishinda ito. Zabari rimnike pouvoir pia. Kuno mewe yanzao ya wewe yanzao mahakama nizongo pia nguzendeso shemba nunge wabakisha ama idhaja akal munafiqina qad nashad de amani yode mhimu de amani na bala wakati la uo hapuwe pejeni hapuwa wala wanjoba la honi wanule diwa wa fanyi tobi yaboko si desilio abongera botikanta nambioka ribenwa risaidia rirejeze valeur ya diaspora surtout ni daula haki ya ukai diaspora yode wamando harumeti ya komori ila wafanya urongozi nji muishi ya wenji wanikiwa walilapize sha umwe nyezi mgungo jo wa hifadhi ya wabarikisha ya do wasulisha emisafara hao behazi diaspora ino walio niyongeti lao watuka bali hasara abole lo likanza ribenu ya ukana haina mahala mdia tangao lo na carte ashkomori lo na passport ya ashkomori shamti no par jovoti shasha hangu do saidia basi
abo yonge lazimiwa komori wajue ezi haki zanyu gizonda renda hula gartrete wao amamba ilitsona mana izo pia mkomori isailo kange video ni tsungue banga mtango banema na ushia wazenti za veto ushi yao et dragon les pays industrialisés izo sont pia asibe dokanwa tangao yabo bori tangao lasina dura habati jao ushi wanje wador la pesa na mwede madunge makro na mwede be president jao jao sha ezadunga bo pia ngu demande hono man lam yamliku qutahu lam yamliku qarar engero ndo anzarifanya wako haki baso ndo wenji wacho tarumu ndo hunu hauka wanu ndo wafanya uzinji ndo zao ndo somesa ndo wabahiza ndo wahao ezo ndo tipia donc je pense que haruma 2 ans rirambulana rione sana rijua baadhi za hazi na plana ndongo boko rizifikire za uka haruma unaona ibidi hindi izoga rizihadisio shango watu yani kama tukro pesa mtu kwamba zalina lao ilo swala bako ina kati sisi swala sushana duka ya nyinyi juste wali shanyiro tukazali lao azali wonda ni Fakhruddin mtsona parti shati wanondogo zinji ADP les aéroports de Paris mzee hazone saban dadu yoka tika le Bourget yole mali salo aéronautique et vols jusqu'au Jilia tika Orly pramado tika CDG abo izo zonti pia tiwono enamna jiabid wakati wale pandemia hamada yuni kabla zimi keze tourne zila zirengezwa zielargiselo ngabo côté ville ngabo côté piste izo longo boko rizi proposer wana ndogo maflere ile mtu kodaringe mtu mshawo mzazahe balo heji mri daringe maflere bala shatilo kane wana dati free wana maluka watiti wala ula basi yo mtu kange na mapesa mengi ya twenda bala au mjeni shay kabla zimi kwa élargissement abwezi hazingi zormo création d'emploi parce que le gars a dit que un jeune a un emploi on a trouvé qu'un jeune bali a un jeune licenciement halafu yo pande u mathala nizendia na mfanyize contravention zi amende wanduwa rile ukijinga mko jongo pale nwacho wanduwa fao na bugari soveo wanati ilirudi tena ngabo zi amende gari yao runda mapesa harume sante gari meyo zitanda ngabo nettoyage ngabo ndo zinji bakayizo deja ngezione sawa mahakama ngelazima ndo jukana wikana hizo projet rizone sa mais si je donne à Azali que je le reconnais même pas qui est criminel mais avant qu'il retourne en 2016 ben l'approche de non après 10 ans et ça va dire soumettre en jeu shadow sur les ondes les jimbo émergence mais et quand on tout dans rao kabati mbanongo abasa wajimu kwa bongo zao emaha banda wakana mahamitanu tile la pitali tile pale ambange lao moroni bajini shanga rifanya ze pale za hatu wajao ambaye na mwalimu mbrengea jia sisi ngaranzo mahakama ya renti zenti ya hatu garijo yiwa switch abo si mwana raiwana risubu tirambe za kweli riranti unafiki ripente doya hima crimineli rikaushia wanu riwazia il faut aussi le dire ya ukanyinyi na mfikire za hanyo shamti jemu hati kana mwendao makene ntima hana maham jabanu jemu he republique mdoro ngoa ribenwe haki hizo eze projets zongizo sho wakati kona uruhusu ni benue e niveau ya santé e niveau ya agriculture ngabo wanama wenji na waona na recherche nazifanya e ka ujo hunda ujo nikubalia ngamjo propose yazo abo katiyo e création d'emploi et santé kena ukahama polizo wonzene misomo. Est-ce que Madame Fakhruddin, est-ce que ces manifestations est-ce qu'il ne fallait pas à dire que voilà, il fallait trouver une autre solution. Il faut continuer. Ils ont droit à une stratégie, une étape, step by step. Osons dire, parce qu'il y a des choses qui sont yonga mdore mwazo ikoni ari aliswali hiwa ulo wandu wa madabdala wa ulo wandu wa bazalina wa wandu ni dasi e kai pasade mahaba hao e kemnyezi mungu ngiradi hapo basi abuga sanza na behiri realisa manifu de debut haina ndongo wala hate voli raija tu hakutona vyo ya duhajao shange ndi sawo tunye zilazo tipia umsizoni adrone ya ukangeleo yabo sisi ngabo wandu wakau hamba ukana karna udofanya ndongo bana karna ujo mfreteana ra le 26 jaja parce que inu manta légitime ba ingi hasisi za o andru ikabula zimwa ni kwa conscience donc vous êtes au courant de ce qui se passe ingam jwa zijuka hundwana hanyu ala fa ina yadaza mgwaja na kwa tsiko yinshi abonge madande mahadisi yao ngabo wandu wa lokomori babo kwa ndo ndo wambia zo wabuweze hanywa amamba banganyile na mdele jaba ngado kufanya jao na mdele jaba ngado kufanya jao ni kwa mapesa uhila jao basi ariban zijula ariban jao ariban la usemiri ushilio hizo ngabo wandu walao no hinwa asibabu nyambana hino abweke hisa uliokari la mweke ndo sonti pia shakona ndo namba ndo hila ngabo wandu kangwa beneficio aid trop za mapesa yokangwa jo sediem bwana ngwa jo fanya juha orbesha wandu wafanye banderodi yokana azali usije koni rautafanya mahakama parce que ulijeshi la ulijali wa wandu usije msamiuli namzi natije ya riswalize
bayi yukazirendwa abeka jangu swalizo na yeye aulili amdo atarumabo amani na hapo ando tawo wandu abo mtu kataka ukaconcentrate hizo ngabo ndo wakwamba ngo ufanya oereweri yadi waambie ufanye banderole au ufanye madabanyo na mle mzunguse ngabo tozifana ngombe eske bwana keja tourner haya business embana haruma baadhi ya watu wasoma sincere ile dia business haku ngwana jabaadhi ya wazee jabaadhi ya wazazi wendo wazina na uhimo aeroport jao minja pora ziona ro warabu ro wazungu wanu wani kwa tepari yatie hata hizo mafanya wanyi kama mpara mjemfanye unafikuka urule harume damu du coup si il dénonce les abaki des stratégies comment renverser le criminel ou ce régime criminel yabo si ils ont aziwoko bizo samoni engari panyao honnêtement ngari mlisao mzinga ngari mlisao sumu ngari mareteo izo ndongo boko kabati za utata za nduka duhanda wanga prêt à tous les moyens sont bons même un coup d'état surtout no wananyo wazivumba wanabasa kabati coup d'état iyo ndo kana ngarengo imba ndo hanko uparisa mwizi yarenga mba hindu itso ya ha abo wirenga banabasa coup d'état coup d'état mengoni mwa de mwana Muhammad al Sadi samba wewe wandu wafungu wo wandu ngojori uwa comme si comme kuna urenda jasana hakumojo pulosha hitwa jabarufu ya lawa pulosha hitwa jamini na biloni wandu nchini normal listi yomba qaimati ikhtiyalat listi ya wandu kwa video wa eliminewa ya malisti ndo ya normalisti ikayao wandu difera ngabo lor matsa sharabu ngabo walo komori wandu hindi mana mafarjili ile wandu wadunga washinda wa wandu boko ngwaziona ho wazishi ngabo wandu walona sirwa lekera mbago jumala kadhange loteli kadhana zila ngabo wandu walonda ho wasojibiwa wano ulonezi angabo magobo sha walonezi uo azali da ene famia hai na bandi ya wanzani goko kwa tina mbandu ya mbudi yekati mapesa shamanu wala pia walomu hazini tukabana kwa jibiwa nezijiri wana nyawo ulo kamema yabo wandu wao ekanga wale fere transition tipi shanga watambia kana wenga muwa harende yabo wandu wao kwa wanabi hawambia mtu ndo acha hawambia cha alimeza shonga songo jo adila criminal kwa kamema ngwa rambu wao bainga wafanya bazi yabo wandu wao ezejali wizo zonti ngwazijua nana ukanga wandu walovanu wala wao ulowa wala wao wale mwa accident magari wa eliminewa sha Mwenyezi Mungu ajalia wavuku Mwenyezi Mungu jorivukisha sonti pia insha Allah taala ala kulli hali mimi ngamjuo jakanga mjuo bandi bese wandu wararu wane walo harumeka ima hiyo na uo mwanama rasoma wazima ayona bahanu akabo wabiri mahala hundu achi wabiri harumantizi ndo achi ya wandu na mnaila dunga ili wafanya rogo itono dodizo abizo ngamzijua tizambia wanama à l'intermédiaire ya fakri wacha mdadabi uone uko uresa ezi habari hizo abonge mimi kanga metimo disele swala kana ngawi pre ya haina ndongo effectivement parce que ranzo wakati enti yangu ambayo ya doha jumhuriyat qamariyat ittihadiyat alislamiyya na wana damu walabo njawada mimi mwana mama Ahmed Abubakar Desilov Mwenyezi Mungu tumbarikisha bao miongoni mwa ndu wa sufri harumezi ino mala yao yaranganywa harumu mji wa bahani ndio hadisi ya uka ngone namna lapizo yao. Mais tu peux imaginer qu'un musulman comorien, il a coutume, il a dit, ndungo do hata wasuli daraja ya urenga nkuhu ya izie ya fanye relation sexuelle daina hayawani nkuhu ngo imagine mnama na mtiti jafaina kayo Mwenyezi Mungu jomrehemu yasubirishe famia ha ngiabuka sio ndujinde kirisa wasuli ngo imagine zembe mkandugu ronse zengo zilo dunia likaturi ya sujoro masafati to bihamadi zoza wasuli yabo ndi hawantu yinti yabo ngelazimu yo hoso 20 hawantu wao wabudi ya comportement hamadi yo ngelazimu yo haina maye ya utowe bana wei reka ya armo reka ya sumu reka ya uvira haruma zingo za kistaarabu ya ukaya aretelo ajabandu ya wandu aretelo haruma sewoi izo zonti pia ni makungumanyo ilifanya pression na singefanya ungefanya hazi sha engeri kana sema yen sisi rijofanya hauka ngarijoka Mwenyezi Mungu jokaradhi ekema dwali mwana wala abo ngabo yoke tina hararana fenti ya ka de manifu basi jamais et manifu yanu ya kaurende wandu conscience wala mwe sha eze strategies za utowazali izo ndajo parojo zambabanu hauka ndogwa mada zinu kazanza intelligence na discret sha au moins ongwajua ongarijua ya ukana haina mwenyeza ufanya no azalia la wedane mafujari wa rengensi ya tumateka on le fait mwana fari wambabu kaya ngondezi wa ndini shawata wongwa tingora proche ba ka ngodeyo ngo wadeyo ngo wapono hansi même ho arono harma equipe nationale usuhetewa washindwa est-ce que ngona regret au ngona fikra je toujours mwana fari je vous remercie 1000 fois d'avoir reposé cette question, Saïd. Et bravo. Ndudu hababa nisi c'est comme le menya mdu des iko tambali ache comme ndungo no zenongo ngezenda ndo si uta ndukanza ya subitia ndio mwanyanya ukana
parfait ou excellent. Effectivement, Tizamba, les Kraoul Laukana et Kandami, équipe nationale ineshindwa. Izabari na Kamba, équipe nationale ineshindwa. Owenji, hata jana tena, ngabondoda ongwa video za hangu, je le dis bien parce que il nous plaisir et au solimanyu, nyezi mojo mlibanindo ya mbarikisha na zejiti alimzifanya, hauvenwe haq. Tiambeli kalma hilo, mtua mine ka ngamjodezilo hamado sikugyo. Zabari, mimi tielewa ya ukana, ti Paris, ngamina wandu wanambiao, ti 155 millions, zijo lazimu zirumishie usiku ya hii match. Eze proje za komo nisimambia katika numa katwari mtukufu mzee Hazoni Sabanu. Si ujo kana proje mimi tika traducteur. Ti dodunga na naraf rahmatul insan fadila katwar charité muassasat Aid al Khairia izo sont tipia tika udo wadunga rika maluzini. Basi emana na kambezo ngo hizo parce que iyo ikauja handongo. Proje ngaranzoro wa hela pitali et la pitali yinu narambe 5 millions. Shaminga mdo tfanya 10 millions. Ti baola na 1 million tirenge 4 millions bavuni na vale la pitali 6 millions. Halafu terrain et match wiyo 155 millions. Haruma pandemi covid. Ezemali zange zendao ekari shindi. Ngwande wabaleze mali. Wanuko wabalate majori we mabo ndo warumpira. Wabaleze mali wende wazila tina minga mwono wazaza hangu wababa hangu ngwafa haruma la pitali. Mimi tikawisi o wanati. Ikaya kwa tina maji, kwa tina mwenje, kwa tina msomo. Amina mwanasho wangu mitami, mwanangu mitamihuli, manawahe mwana mazaki Abdalhabudu. Hafuba tina oksijeni. Halafu lelo wandugu wafa haruma zila pitali. Mdenge mapesa mabina mwema mpira. No wangu waro mpira wanyumduge na mapesa. Sambe kinga mjamu mdenge inu ilio tena. Warudiwa sufro manati ya kukairiri shindu. Ashaila, jawabu la iru mbila wanati. Parce que quand on est lycée référence, c'est de ma métier qui quand on a sommet. Et quand on a la pitali, et quand on a mahakama, ça te fait mal. Si bah si tu as le Brésil, tangalia ti zilwa jiko mpira ngo developer sha ebo wa developer zensi pia wandu wafa watila na uzonode mimi tikaona kana haina tinga bo fedwe route ngabo zilizolo prioritaire ilade mana nakamboka na kenga mtuko jamrengesha baki tena wandu wazidi usufre tijojibiwa mshino no ilira ngale unono no msomo ne mahakama iyende rai yangu ya bwangu watu mlapiza shami imizo nambao parce que on a regret mwanamfari ti regrette haho wandu waele wao yakana ngamina haki na hizo ndizo wandu wabidi wambe she mabadi ni yawiyo no kananga msikinyo tuanza kwa kila pitali na msomo na unono avaya hompira sina kwa je regrette upande huo parce que ngabo zindu bokodo zatende lelo kama ndo baripira boda bomdo wanono dapo balo amani dapo wandu wa stories zogo za lazima ekaizo keziti kamjona mara mpira mshinde basi mje shabuka mdeje hiyo mbadeni imagine question on est blessé mpira mi joueur mpira et kama ndo ko zote revala kabasi la pitali ngebidi ndo hapa hizo vieux ibadia mdu yende bakomori kama la pitali kutona kayo sehonte na singa ronao haina usko hapa shomdu izo ndizo mimi Fakhruddin na kauzilinda njaka ulia la wa malaim parce que ngamina swala muhimu yanzo wijue mwanama mtukufu haina mwanzo wa ndizo zinu ngabo ndo mbili mtume sallallahu alaihi wasallama wakati yazalwa ya nshi hata raja niko utume akarajul salih mnaijana yakamwema yakana comportement njema sho wakati ya Isa ya jayanzwe ya change wandu wakati rare ndo adui abunge ekamru ngemwema yeti haki ujilecheze ngojanziwa hawa ndo ali lamba da baika rongo sheka huwa ndongo ndingo subuti u fait face non ça se fait pas non tu es criminel non tu voles emisa de haja esiklon kaneti diza haja pia où sont les aides et que uso subuti mfanya namna hiyo kengo nzo uyengwa nganzo ke honet abunge abo wakati raisara décide ko ngaranzo changer wandu garjo ukana gabajuka maenemi wenji wajori lapiza juzi jana usiku ti lapizi wandu ngabo video zengulwa ushayo ketiana bandongo parce que wenji wala piza wa wandu ngoema photo wa wandu wasaidi yao ezaunda shaska hamba kamema haina mkomori ikabla zimuike wandu wanaenda faina haina mdunge na mwana yaoneza faina zila za tumtambisha yaona mkomori ya isaenda hata uwengwe werengao yaoneza hunramu wampa zila za tumtambisha unakana ilia justice sur la justice ne kaka bati justice abonga bo problème zozi ndo haujibu holiyo le swala hiyo occasion vite fait haina mranzo ya lapize tijohanza ya ileo ya ukana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama hakana huzini wakati ya lapiziwa wandu washewa zaze na zozo zipe zonge zirunda fami yatu wakati uo lapiziwa ngo lapiziwa shati some Qur'an prosho kaba ngo lapizo zabari ni lapizao do kaunti pia ngo joya ukana ti uliliwa wanama wa ikonini wa misamihudi faina ola mwana jamana hangu ba pale ho diwana muo ola mwana traumatiser mtu mshafa swali mimi mjua bainga ndo eba ngo joni kwamba ngo wani komba hino ngo fanyija bizanza tuambia mtu kana kama manikomba ndo mtuanika izo baina hangu na Mwenyezi Mungu ni mwini basi alafu lelo mndu yatweda ulo basi yafe namna ila na madharau wanama ulo wafu sawa ndo zire wandu waja huenda marenge wala yaribua nje mtu zine namna inu
Mwenyezi Mungu hamba qala qad dara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha kama tatambasantina kama tatabayinu kama tatadin wa lahum a'yunun la yubsiruna kama tuna mahakama yafanyi wao zentizo tipi wa lahum adhanun la yasma'u ulaika kal an'am. Mwenyezi Mungu amukana huwa mahayawani bal hum adall. Alafu ndio kati ya tamba problemu hili yo doka mimi tiuliliwa tifungiwa wanduwa ni para walitolo hazini wanduwa viole wao tamba tijao bobelu bokiki bosfa jihad. J'ai demandé plusieurs fois la justice simplement. Wajaba njia wantu wangungu kwa turi la pizza ukasima bwe haina hilo ashiri la pizza nyoti pia vous avez vécu ces drames la pizza samba mimi tumjua ni mimi ngama bokiki belu swa jihad muhadra Ramadan nini ngam ozeo mdori la pizza bure yabweke mbato njia jan la pizza Qur'ani nambi wa jazaa'u sayyi'atu sayyi'a mithluhu wa man dakhala ma la yughni au jonjar mwana za tumusu laqiya ma la yurdi miti hudi hulidi wangu tambiho mimi ngam Faransa ngam yeshi ngam saidienti hangu ngam mdia jahu wayo hulile man ngam dailiyo ngorudi jo niwe ewe mwanamme amanzombia nabii mwanamme yarantu ndo shawalo duniani pe ndaringa nkuya lalaniyo yabo ngo tuko klasi wa mduhidi mwanamme yarantu ndo shawalo kwa moripia yenda yaringa mna mwanamtiti ya mvunzo mhono ya mvunzo mdu ya mtubwaze nile ya mangamiza rusu ndo lingoni mwanadamu yindi ekayo hayawani yabo wanduwa hayawani banu haruma style de figure bona sensi ko wonesa kana abreli hama hayawani kabati mbasantina kabati mbobina damu kabati mbayirumbi elele mwanama namba almuslimu akhul muslim watawana ala albir wattaqwa ngondo wawlili wemdumaho alafuna denarenge emdu ya mudi anteni ndo zinada mina ebanu no yidini utorture aho binada musaula wa l'humanité est parti aboke yode manya ho tungu hedulma iliyo surtout ando lapisa watu ando konga majuo shami miti visibelu kikyo spaichadi na wanu wajibu leba kwa tukuri la pizza wangu mimi wakati mimi ujibu au engeti kana mzinga tijowo wandu wa rendazini kwa sababu nsonu wo wan lapiza wangu ni walapiza o ninde mana wako minga mambo ala kulli hali rambi lo kana ekahurendo nai libanai ekahusamihi wa man afa wa aslah ajru ala Allah ekwangu warontio wa wao wadhulumiyo wahidia wa lapiza o wajua mezuka zirendo mimi ya akhi ndaone enda jambo namu rawde jondongoz ndaone abulia wafaina ndaone wala laone zambe ne zanku kabla ujaunda pizza parce que madame biala mkini komori amwambio mkini wa sezaha au kafa kullan akhadna bidambi haina ntibo ujua wangamiziwa soit inondation soit tremblement de terre soit une maladie wikaya ngetungo urenga izo zijiri zonti pia Mwenyezi Mungu haonesa harma surat al-Isra ya ukana wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha kengara nzori rote qaumu siwa amrisha ematimana ywala أمرنا مترفا فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا سوى غميزة وكم أهلكنا من القرون لينغمز قوم قجاجة من بعد نوح وكفى بذنوبه هما ذنبي بقول يجريو هو تونغ واحد ظلم يليو يتونغeza gamina raji ya hizi tabia zijirio no wana mawatambi yako biliwa nisaidie shawarudi wajishanje majina na mafoto wanlapi zao wakati mimi jundaga mjibu ala kulli hal miwa ukanitahesama ikati blesse mru ekanga bo video bokuti tamba maqawlu au alfadhizatu lazimu miuzitoa jana toa zinji ikati blesse gami makini na esheni nyitu kupyanu ngamjorita hesamaha eka ngabo tungu hau ngabo wandu Mwenyezi Mungu jolibandro wa karibu nami wanisubirisha au ngamo mnguni zitowe sha Yusuf France ya hizi tabia zijirio parce que nakati naona faina ngami traumatiser Mwenyezi Mungu jalia risilihishe ngamjeta samaha mara vile harumesheni yinu au kaiti lemna telefone yangu shainu sheni nitukufu ya wandu watukufu ikamimu ho presente hamara ya sazi samaha zangu na mwamba Mwenyezi Mungu kengabo alfadhili zalawa nizivangue ekamwa benze marhaba anjo pare malama Muhammad Abdou washuza tukufa madeni na ramandani msiezite ho ndana ukomate ili muzisema swala hanyu malama Muhammad Abdou julu jayorenga maswala nusa maswala uzisema na nyasi tukufu faridini malama Muhammad Abdou wandu wadunga o mwenendo uzisema maswala na miji wewe wandu wanji halisi wadunga o mpangono ranzo katrandisa dunia ngio hau inji shahandani ngarjo handisa helio kangarjo ka fahariwe mdokoye hanza zanongo za heske clair et tu hambe vérité donc yes alarjo handisa tsinde mani shahande suhala ya heze insulte wandu wararuranu warepete suhala inu mwanzo wajue manaindi ni fahari woko we hanza ulapite mrubo ko mdoeno ujuka katika kornizo ambao ahongo lapije manaindi wandu mwanzo wajue mana wafanyeza ndo donc lele swala ndani la lazima wanadamu warangalia we classe situation inu ueleze maana wako wenda hata kulapiza wandu na wewe ngojoka wandu wala kwa tida koro we naonde maana we hali wao wele wao kana wandu kwa tida koro nizo wamba hao agongo walapizo maana mimi hamado ngamina wandu wenji miongoni mwao mananyasi mumbeni upara wa Ahmed Abdou Hamadi wenji wako si ukhtalifia fikra miu hadisi la mina wako miu hadisi la mina wao na ikoni na mitami huli ngabo wandu walo azali miu hadisi la mina wao sho wenji kemono angalia wenji
wakomi ulapiza wotu ndiyabala enu mala banda hubibo mahusamishana watwani son lapiza direct shahina mndu wako garitalifiana wa rai mimi tide afdal ndajo lapiza mndu wenji ti wa block wenji kabisa nezidwa miufanya capture d'écran screen ti yeha ili nionyeshe ondwano maana na block abo ngabo hojibu ile swala ndoka haina mndu jabala amekana almuradi de emergence ndajo mbana bekana mndu kadha sha miulapiza wan lapiza haudo wasaidia wo ndongo boko ngamhise ukana inu dhulma wakau wangu walila pizao abo prevundi yo ngamto parisa njaparo mbloke daena wenji ebanu nyinyi jauja wabwana mawenji wa ikoni walo azali si ushindana hafikra miti wa lapiza parce que wanji kwa tunda pizza ebanu wakwale mababa yande babweze mwende zilwa zinji shaito kwa bantu kwa tonza wazione ala kulli hali ekati blesse wangu yoti demhime wangu minga mwana na ufujari yabo لا يحب الله الجهر بالسوء من القول mwenyezi Mungu kajiwa na makauli mai illa man dhulima wala wandu wao mimi njaka wajua shatika uduzwa wandu waliduzwa waniulilia alafu wandu wao wanchi yangu watungoni la pizza jawenji waliwao ulila pizza marhaba usijibu na utasama mara mbili mtukufu elswali fikiri wale wangabonga mwanamsha hatu yuparo hafuswa Hussein Mohamed ha constate ukaranzi le 26 mai wandu wandisobunguza harmaze manifestation place de la République la fuye yengu rengezo kaya aungu huziso kaya eske banu wanu waleme wa ukabaviri hamili bwana akabatiza rendeha wanu wala te confiance za barindi d'après tongo noka ngazijao hendi eske wanu wala te confiance harmai bwana mahamili batu jamarunda tala ujozele saje wa upuza wa wandu wabonguza harmaze manif wandu wabonguza parce que ngabo wasimbu haku ngabo wandu wanda wajikaza madati ya ukazi ngonge zokaya sha Ramadan c'est une erreur mwana mafari wandu wakaza madati ya bandi ya wandu wanikandu madati waambia wandu kajao c'est une erreur yo erreur bien sûr il faut reconnaître les erreurs ma ugamana wanagaro nao makuronga ronao mara isiwe njiba wana katoto jo presenter pardon badeo hatu watu ndo kwamba ngujo ya zime rudi hainjeza alafu upande wote kanzani jibu ya uka ngabo hazifanyisha hizo kabati ya Joambilo na mimi tifanya mpango da mine mwana mtukufu ikayonga mumrande homage ibanu ngami hule nezejitihadizahe Mohamed El Arif Saad kaya uomru wa parti ya siasa shejitihadi harumwe collectif jau wa wenshi ra waumira washe mimi ngam marande homage shahutungu heraji nyamjihundonga mrongo ina mnainu titasama ngamndo itanga mwitaho haida mroko ngam bless bayo tide mhimi yakoni bihabana eza henti nau ureme yako ti fujari au karamba ukana idha lam taqul qawl al haqq ke kutambe zako ili fala tasfiq bil batil utireme mrokoti yabo erreur ya tirnoka wama nasr illa min indillah e victoire ni Mwenyezi Mungu shasingarwa nawe bwana eze strategie kana uja republique rambe banuga rifanyo jao shanga jo makini shana izabaki Mwenyezi Mungu na unika wandu msome yakana inama yufasu biruna ajran bighairi hisab eziliwa hizo kwa tujo shanga ronao Palestine 68 ans henda ngari wanao Egypte toujours mabayanu na Yemen na hizo tipia wandu wateneo etawfiki ni Mwenyezi Mungu shay numi adira irenga ukana mpaka daula ya haki dasi haudo mafujari wanu azalie la bashamgari instoreo system wokonge jo ukagaranti wanati watitambi wadufu mugari na zilazo tipia abonge eze system hizo kabati ujojambe kana azalingo jofema maudu wa rumasana 8 au mfumo 5 au 26 au ujao ngasi homba nani minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadillahi alayhi ngabo jo hakikisha ngabo jo fa harumeze ntia juze ngoma nashi mananyasi mukazi hafa na wando karumwe bwana shaizoni jwao bwana ngeda onro etoma yangiyo engeti dizo tijobaki ombadahoni ndobeze dunwaje makoko jobaye abwezo tina jozivenu wabantu owareje bese wakauli ndakana le 26 ndakanga bwando kamba kana garjo urenge ke wangu kajarenga basina nitawe ekawe yiti doli abo mimi tina hoenda wawando trompe hao na rugosindwa ji ngabo walona ishtighalati zinwa jibo lo faranta shemhimu ti wandu wenji emhimu do wajo subiria victoire yeke jaha wandu wenji yoja hawandu washashi waloma sincere liyamiza Allah al-khabitha min at-tayyib ala kulli hal bwana nini benu wandu wenji wanzu wake mazefu watwanza watu wahindu emavantara wanzu zikalite pia ribenwa yabo kama Mwenyezi Mungu ni katawfiki shamgo jokana mrola yojitolea vatina profi mro inga na hamna hizo tipia yo dero riboko do wandu wafikirio tawfiki no usiku nelera joka upete izo vanwandu wahule zenguo ne zedrapo rezia ngartungwamba leo maudu shanga joka ngarjo hunde kama waveza ngarjo furaida sino kwa moribidi nila na maraba swala la saya manamsha hatu tena uporoza ina ba Said nguzi sokaya ye gouvernement ya ziko ngeonese okaya ye ntie hali liwa baha
kaitina place ya gouvernement ya transition sheila adimu gouvernement ya liberation ile suala ilongo walionoje ngo wafikizo ambao au kutidakoro ilo sikondo ambao ukaya situation iliyoaba ngiladhimu gouvernement ya liberation chati gouvernement ya transition ilo suala muhimu shabanu inma al-a'malu bin-niyat ndongo deni yarandirtia eni yangyo hindi e priorité hindi e ilo d'urgence hindi ilo d'urgence ilo towazadi normalement e kwa ndwa jamba abani transition abuye ibidini kwa mtu jangwa fikiro kabala amari sari mtowa abunga rirengao muda shana rijifocalise riti tromper hena matitri ribaki haruma madzina ukana liberation jao garanzwe mro iri mtowe abanu na pare liberation transition na waikazi ya dahari izo za hawa cha yeno ndo ko jwone saukana singara nzori liberensi hatu bayiri ngo matekani mtu ijo kirondo ambekana ijo kirino sha ijo kirondo kazele dina na balazi ndo ndo ajiba foni hamada bo enti hatu ramba republique shatu ufaume inunga tuanza ifanya mafaume abo madina yawe katwamba rongo yo njema ko ndo para itijo tromper wandu wanzo adungi sha wandu astahi à la lettre sha franchement gelazimio rijokana ezembiezili wabanu do utoa parce que ngabo wandu wa décourager bainga ngabo watsukaya ya ka transition kwa sana kanu bidini comme rumzwan madele le 26 sai jani bidini kwa chao gari manao haruma ndongo shasi sirizone sanga mzaboba nulelo haushahidi wajozi shaji wazioni yokana haina mduga ne mapesa ze parti ne ma leader wonti pia haina mduga mbongo yendo si ucha republique li manifeste sheke na mra retenea hahi no andro hahi ne deba vula hahi wabua mdumdu aji hashindi hafanya nungu watu wazadi yabonga ritahadharishao watike mdu ajamba mimi lazimu jao wakati hiyo paske wombe aringa riski ya soventi yabonga jukob lazimu ristehi ujo shinda hazinga razala rangeze laki Elizabeth Salam ge lazimu yunga mambo banu owonyize parti wastebango wa hunu kwa tushindo kati pia wa hadisi honnêtement il faut le dire comme ça ngwa jo hisi okana banozo ngo mzinenda ngezi julao ngamditambisha o il faut oser dire la vérité yabo wende waziko wamba libération wamba transition et maintenant yo il garomba Mwenyezi Mungu que le meilleur amena mpira que le meilleur gagne ujo tende dae sisi garenda usembio za watu ukasha tutilo uteta rifanye haina mndu ya bali mnajibu ya jushinda kaze et maintenant katuna habari basi sisi karja kaza madina shanga razuri mto ikanga jo saidia ala barakatillah swala na mwiso manama sule nguzisokaya hawono ila 2019 wakati hezevoti ukaharmwe kampanya ukausutane kampanya donc halafu ngone sokaya ukausoni hako hunu harmwe mabujilio halafu ngushangayo ukaharma ze revendications za kujaparo mvubuwa kujaparo shidovu kampanya romba bano aliyo kujaparo maana hindi wala Mwenyezi Mungu tumhifadhi daima wanyanya wote pia izoko eli tikautahamdu baada wana mawa rola hitwa waikoni tikautahamdu serieux ujokana wana zilaze ndizijiri mi uparati jo habari azingarena mnaila hau evite mi usaidia shamiti lohamba ukana mdu kadha tijo kama wala ngabo relation warudi wa mtaharu maadhabu wa mtambi shabure shanja jo mliwaza nana ukati jo me walukarimu wajoka na mianza ni jo habari yabo hazingaro ntwanza nabwati twengeza mdu kadha hande hatwara ma problem jambe ni literary jawenji wokoti ka en contact da mina osho wakati wanjia tambo amada zinu to jambo kana wo fakharia twengeza wode empara au de ambajao bikuti zia shanga mambo haina mdu dulimishia komori Mwenyezi Mungu na msaidie ni nusura yule rambari fanyezi habari hizo marhaba fa malama fahari hamadi namna wanwenje warambia banu kaikuto fahari kujuere ni kaleso yerambio kana mfejano msejao alors kinga bwandu wananya mashababi waikoni wanile wiyezi wafanyo intervention hana wakati arma ze réseaux sociaux les médias ujere ponde wa media mwana afahari wandu warambia bisia afikiri ngozisho wakati Mwenyezi Mungu arongo sarambia kana alladhi la yadurrannakum man dhalla idha ihtadaytum kinga bwandu waji duru ngabwandu waji sobe juza hao wala qad ji'na ngabo wandu ko haina mndu ko udori jilia mzima yabo haina mndu ko sosoni mu Mwenyezi Mungu tijojivi wange ikoniri kaguzima ri demande mahakama ya hanya nyaswara ndo azire ekewa ono ka ngabo faida wazihundao izo sa amadimi ngamrongo ujoni shiria mzazango mbaba hango mwana msho wangu ujoni shiria lizo shaho hamba ngamambo ra ikoni rabita mihuli nanu wandu watipia kwa yoti haki kumtusaidia dhalim ikaulazimu raba unsur akhaka dhaliman au madlum ala kulli hali
la yukallifu Allahu nafsan lo tuhambe babinjo shinda ujukaanza ngujodunga shati zitoa rohoni ya ukana kenja zitoa na zamba abunga mjulani wa kallu'ana alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud alayhi salam wa dhalika ma sawqan ya'tadun kanu la yatanhauna an munkarin fa'aluhu do kana katika warazan abunga mimi kam himu hoka na bezoti haki akanga mbleseo mama da gazo ngambleseo maila arifu na marengo wariua watinama kama mjem kensi mdozi na senda danyinao mi uzamba daima shanti no shido wazia haukawa kwa totarum uona jomtarum abo mdumshe wode mana hangu mdu wakonga mjomaliza elewa sisi na bwana mbeza kweli aman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur Ngomba tu présenter au shababu wa ikoni non pas du tout il faut le savoir ça ando tukujunda groupe mwanzo bairwale jana kama mwanamshango yana ya audio bani yanabia kana wallahi wandu waambe video ila engewa area ya lindo aji waambia wandi wala pizza wandu wala pizza kati direction ila non wala tile wa ikoni quand même rien chi armwe nsidatu na miji hatu garijwao miji hatu wenyo no wabidiwa irongole yabo haina mkuto janabe ikoni ba tawanza ni kwa real ya vazwangu ila tindi yo quand même ikonike ja ngami namna ila ngiona wandu wa irongolea hakuwa kuitonda wala baingo wenji wadaza nonge sikitisha wabanga hapo makadr himu armwenti ila rawa dini rawa dunia rawa ustaarabu pia kizo wala tindo ushababi wa bidii urangole ikoni shele est-ce que ze imagine jozi zi faiblesse zi ufanya mali ziniduzu washa zikawone sasa za amireza wanadamu unumsomo inde komba alamakin alhayat la vie nous a appris ka boma udu wakati ulowa shawe mwanama kwa jojoanda kensi udo zina au mzaza izo raziona abo risomo ngatumo rwose nchina zino myezi ngo azamba aliyamiza Allah alkhabitha min at-tayyib ngabo anafiki ngabo wakweli ngabo wasubirifu ngabo watona patience de toutes les façons ngaro nisoma sikitifi hatu ikoni yalwenda ilibere enti kamili lelo riuliliwa ramazefu wa mji rawana zijana ngwa jwao ujibali ya comportement ila woni kausha wanila pizza ti demander pardon amedia batina fenti andwenji wadunga bana eka ti blesse mru ndita sama hanionesi au katijanga jako wandu wajwao we imagine zile kabidike wajiri skandali bala ukanena ro imagine ya bafu ya ilhad jeni ya heti bala ndu wajwa tubu waziru zilango ya doza wena mnaila onetima ila itu kabidike bala mide wa madu ni sisao za haba la mimi au katile meo ngamsimbu haina mahala raparo amilo ko déplacer haku leonis leonion ils sont tipia halafu lelo ngari lindao rifinalize selo zihaziza muoni zendao jerifani akti amada ila shatwa nisani subiri katifanya naye miuta samaha ngamdudini itahe ze samaha haina mroko team bless harumaze media na mwomba Mwenyezi Mungu utongovu nguse na furahange jonjia sha namjua kana wala tindo wala zimu warongole ikoni rekade dini rekade dunia rekade ustaarabu rekade maha wala tindo wabidi warongole miele wa hina mjaka ushiria kameme ya wala tindo wabidi warongole ikoni abantu wanzo faida za hokarano shindo wazia sha ikoni gyo na ro yirongolea rawa umira wa shera wa hura wa titi mabia yon tipia la même chose harume meji hatu sheleke mraona mna groupe nda ambajao mwana mafardin ifarira kama na omandoni wa hemba na énergie en pleine forme c'est des farid mwana baba qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui a changé quand déçu combat non pas du tout surtout que est-ce que on a regret haruma imaha ni ile ambana waifanya est-ce que on a regret et quand on a regret hindi ni mwana uqsim billahi amlabona Mwenyezi Mungu yauka mranga leo halapiza mru no sufiyo no wakubaliyo nezo space zote mhemo Mwenyezi Mungu ranzi embwana yaukati subuti tsamba tijao si yakana ti nettoyer kama ti unafiki tito riali batina kananga mishirikana unga mina besoin kana mjukanza nike directeur au ministre hauni keja wanalo unupia so mneke ngabe ondaziwa ni ya John Rank agoshili shanga manzo mbatito renga mizi ngani kandondo wa wandu jeza jiribahani wanjia wa hibi dhahabu wa violo wandu wa wandu ils sont types du coup au subuti ni fait face ya ndugu Ahmed azinu batina mnafiki batina profit ça me fait plaisir parce que tikausoma misiri chez jihadi rono ndo wakameda himidu wa wanidie wa wane mtume sallallahu alaihi wasallam arhamatul wadahaba inna dima'akum idamyahani wa anfusakum wa amwalakum ils sont types haramun alaykum ziti topanti aweke usubutina bezo ngo hizo nijue wanama lisubiri yani c'est pas ufuna utipia ça m'a fait plaisir harume bwana inu tena sina regret et surtout ce qui m'encourage c'est que je vois que les choses vont dans le bon sens. Bien sûr il y a eu des petits trucs le rama titi la table il fanya comme dit que tu plier match shayo kabati regret parce que ils ont fanya usikofanya Mwenyezi Mungu inshallah ngoma Mwenyezi Mungu ezemvu nezema dino wakati na ulata Mwenyezi Mungu ajazilibe haukanga mjokana faina miti mja Abdalla minja paro mona sambinja paro mona waunti pia shahamu jauda se waona do ikoni na almarhum mutui sha
au moins tifanye binadamu au karamba almuslim akhul muslim wal mu'minuna ikhwa na wanga mifieri au kema na jangaje sinawaambia wantu kana na mwani jihadi atosiku wa johuja yote rapproche wa haku ni undihemi wa mwani wa ambassade mida na undihaja niwaambia kana izo mtandao vantu tijao sina utu ambena mwede nyinya basamode mahafeba wao de makafiru damba kana idhhab anta wa rabbuka faqatila na mwede mwanida wani Mwenyezi Mungu innaha huna qaiduna singa continue du coup boni hisio valeur kati kulasha itwa kati na mumzinga hembana inu ngamifieri na minga mwana kanga joshinde kamwa benze ndema na ndo d'accord mwana fahari alors ngabo alo ka ya dialogue ka parti ulezi wa proposer. Vous pensez quoi, mon frère? Franchement, est-ce qu'il y a un issue de le dialogue? Mimi gamfikiri haina namna za ufanya amfikiri azali aretelwa auri mtigare au yaulo daino wandu wako wariu mahadisi baingira ndio hadisi wala simu kostehimiadi pas de dialogue mimi jamais dasina eja ngebidio yake pirizo hawia rense zeto wanazira ranzi parce que hibimba ndio wandu na rejezana tunajua urengaze madi uwe wandu afika kama jombe na mjeri hadisi eze maringizo ndio binanzi wa conditions ko kai surtout emanda hisa hisa emanda kwa komori watahawa zali do urati yedezahe yalilezo kwa mhunda ekango ndio yafia rumati ndo jijazaino labidin parce que ndio yafanya ekango ndo yafe jawe yaua rumedini yonge rusio ekango zingarwa yafungwa rirekipere zemali zatu izo dezeshua ndaro ngono yabezea tawe au ya ulo yafe au ya zingarwa fungwa rirekipere haki ya wananti riundeze la pitali rifanyeza ngo kule za lazimu ile wananti waranti ofomo barini no molo pitali nezati zinroji za wandu yabo upande huo kama nisio kana mahadisi ndo hadisi daina wandu ndo ramabila abenze ko jamba mdari mwanda ruenda sana azali kaste miadi ngamjuwao monezi asiti da mangufanya hizo alibazi hamba ende a détourner les ongozo tipi et garantie nguri parke mrinda basi no hawa wandu gutojorumia wandu ya jambe kana na mjeri hadisi baada abo basi abona mnikulili na mtoni katanzi ya kensi na sinema namna hiyo shabo hizo conclusion rochi azali kabati mahadisi da sina sina embabi yo ketsa tujoka ndo ndao emna hadisi mna mdokuwa mjoka kana stehimiati kacha pa stehimiati upande huo gebidio ike close mi ustehi na odo ndo atendwa ni paraba ndani mi huwa steheze na tuikeze sakalia zero na ontipia zifikira za mimi ujibwanizo upande huo mimi nono mtu na wakati wa ndani yake tena mimi nakikina belu na msaidia ni kana mihono parce que obinadamu saulao ni yatui si ataba kamba urgence ya mahakama ya faina wala sio ndo na ndugu za ubinadamu ya ukana kentile mina wala tabuni hadisi bateke kwa jato rile mamizi ngwa lisasa mo kwa mbana mtebanga sarma pozi après aller bunjili d'accord est-ce que mon fahar un jour vous allez aller au Comore parce que wa le Comore mwamba ukaya écoute na mtsobaki home mtsodo ora ni mwenda mandamano sha kakamjaja kanofanya ndogo banu msubuti zainu hon taweni ya kanzarongo harongo aburukani bwa kanzarongo harongo karobo byanzo harongo harongo muhiddin wakati kanzarongo harongo fundi abdul hakim wakati kanzarongo harongo maana ya nyasi wanafunzi dabdala bwa kanzarongo harongo ngabo mototola kwa ramadani ijikundi wanzu harongo ngurongore kado ndani rekado bonze shuja jabu kananga sifaranta wanzu harongo ngabo harongo harongo wajota taru mamiri bala bango tukaza sekomori yabo mimi zo ni juao ngamjo sakomori kama wabenzeti hali awayunga mabobano sunu Mwenyezi Mungu mabeja wabanga wajuhenda shamimi ngamombo Mwenyezi Mungu njeli sekomori muda utohali aromo mahauno 2020 yabano ngamombo Mwenyezi Mungu ni kekomori insha Allah taala ngamombo Mwenyezi Mungu ni sekomori kama wabenze formation capital kao wandu wa Haitian Libro mondo mwerunga ngamshawe namna mwana nyasi fare insha Allah ngamombo Mwenyezi Mungu tinaba mada wala ndungo kanti aba ngotunda jao yabanga mjoma na nabanga mjo sakomori kati ele okaye mjawa mdunja funga mdunja vyule mduntina rwana renda abo ekanga abo wandu waloko murojo kamide mwana nyawo mide mwana hawo myufanye babinashinda ekanga abo wanama rijo decido kananga si hawo haunga abo mwayezi ndo jijo tende yayizo gejola zimu insha Allah riende komori muda utsoha le kamwa benze izo nizo mimi ni juwa ndo makini parce que ketsanga tiele wanga mimhara kama zinjene dabo tijodore tire hamba wandu wengi wanambia kutrawa shanja reje ya ukanga mjokana garijo ushinda na mimi ndatuomba Mwenyezi Mungu ni naambenga mwadalo sakomori kairini fie hunu nonti walale ne dada mjakomori na dopasha mavideti kama tunse komori wajuka ujawari renga wajuri renga ofete ngarjo fete shanga mbunguri fete hunu Paris au Marseille kabla ya sakomori wallahi ngami tranquille ngami poser et question hiyo ntina tarara shanga video 2020 biidhnillah alkarim ni sakomori muda utohali insha Allah taala alors
kawaze gouvernement de transition zahansi wa mbili kao j'imagine kawenga kutini de ya zikoni de ya Mustafa afikiri kutina ulio badi kama ko révéler les amis. Est-ce que quelque faiblesse et opposition ngokondane fermement mimi tijibiwa tishukuria o wandwende wafikirize ide shawe decide rahabo jafanya concertation ratanganyika rakama kasina imamu mzima iyo ndio ni kondaneo iyo ndio ni laumu yo shaho kawandu wafikiri kanige jo saidia izozo ukire jitihadi kama unafanya jitihadi iswibu ndizo keke jaswibu shawandu toshinda wa wanisa wa undana na nzia ya d'accord. Madame Mohamed Abdou afikiri henengo dungo e débat ne mwana sibtuku Faridin oui dotaha au cours de débat ou les éléments. Bon, Fahari, il est toujours le même. Fahari est Fahari. Bon, non. Et intervention rendant sur Yandi, ça va rendre l'erreur ça va ani toujours opposition qui a déjà changé. Bon, nous rendit ça au Haonesokaya. Et situation lo masiwanava kaitsi na namna ya mndo wake kambe za kweli. Donc fikiri iyoge jo mobiliziza zetambu nane kawa wanadamu wa Komori mwamuiza kweli hali yazo ni sabano kaya za ajiri za hemona hantu faina zinadongo nziro halizi zinadongo nziro noko hazonesa ukayale loka zina ilonga lirejeo hako angalirejeo hako yo ni samu mchozamba kula msiba mziro halizi lelobesho amufuti harongowa shazila kasutosha zilaka zijatosha alikaudiala mbali la c'est pas suffisant. Donc c'est surtout ka condamné nusu haranti nusu donc ngabo acte zijiriyo ngono akavumbwa wandu wafungwa iwasa ya bawarendeje ngono donc ilango ne sawa ila faiblesse ya mahakama haya ima mjo humea une seconde ya ukazana kwa zamba hizo hapa saini hapo jazakumullahu khairan ngabo aya mbili zakahamba hizo za mufti yao ya ukanekenga we bahana wono ndongo zindaona hii mruamba na mzie kewa haraya mrenda zao haya mbili haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati Allahi fa'aridu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'udu ba'da dhikra hizo zijiri Egypt wakati ambao fadhi antiswam wakati wa bala yaramu wa wandu ma ministri wanje le ala baladari hademission aya bidi ambao kana waqad nazala ala surati an-nisa waqad nazala alaykum fi al-kitabi an idha sami'tum ayati Allahi farbiha istahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta khudhu fi hadithin innakum idha mithlu kawbaki haruma gouvernement ijibawe yiwawe idara huyo abore ndi hamada inna allaha jami'a almunafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a abo haina utobaka kama gouvernement yiwawe violeo levi watu c'est toi bien pia ngizo na méprise abo emruonge video ya démission parce qu'on a vu pas mal de gens qui ont dit juzi c'est dans le kamal yafu rahmatullahi alayk wanduki ya msifu yabo zabari wewe ndia subuti ya démission yamba amwendo hono parce que ntuji wanizomfanyao haina mndu utambio nge lazimio yaonese ya amrishe kewa harage video ya lao ke mufti habaki kabati hajoka kwa nafanya mahakama jadulu mazinji ilio abonge hamaza alina wala izo ya doa mbazo bamisho ndwe njo luzo mwanama mtukufu barufu wambo kakweli wodo bidi wazi wewe ndio reference shahode hudaza abonge bidi mfunge deja ila keja bidi jarambie 6 ila bidi harmo bunjilio daenao yambike kama mjafanya jonge bidi ne exemple shari bano wenji wamba kabati mlona dura upashi abantu ngarifa son tipi abari roza son tipi kaya wandu warunga oweshia ila nakabtsana avance uhusu ni mahakama ya system judiciaire lo hena mnafaharia onao kaya lelo kamnunguremu ngono zenongonga zendona hii abonge lazima kamndo warongoa kazi jashanje lazima mndo rohe shamdo tsibaki no wandu wado renda naye haya regestation aho numpai hari haone sabano ambroefu namna ze problem za ajiri zinuzika huja ze gouvernement miliza haja le 26 mai ya Ziko ne ya Mustafa donc haonesa ukaya quand reconnaisse na reconnaisse na ngutaho sama hata sama habanu wando ishia abo gatuduze parce que yo muhimu lelo kama na Adamu hata sama habo la dinardir wasifanya wewe makafiri ngezi sima abo ngure reconnaisse erreurs aje na yeye ngomboduo kazanogozi la zitijiri tena republique parce que hata biha ku hasimuha na yeye ngudiferesheyo parce que hafanya ustahimilifu ngono hali ya simbu haya baleze dozila jaza zitolo jau ya shinda ya tubeza hausi ya donc vraiment haunoka hafanya na sisi vaturi jibiwa ngari msedi yao ngari mwankurajo ya continue hikma ila akina hikma ya ustahimili heze njema voilà donc halafu haunesaba nutena zila tabu koga wa Komori wenji wamba ema leader wa Komori hola
Hasani Hamadi malidoro wala pia ikawa warende nai sha kwa jarenda nai hamada zinu azali yarenda kwa jarwa hicho buono kwa jarwa funga wanu kwa jarwa hazone sabanu kaya wanu wakomor wana droit ya sante wana droit wanao wasome anize droit pia sha zirwari lo azali zirwari yakati bado go ya ifikirio na usoro mparti ngo licencié usoro mparti kutolo hazini muone donc yeye izo dezo ngo ya ziwani yao ukaleo yenge tiari yajitoe fidia ekaya ambaye izonga zotsonga ya remwa huyo loya ile pressure kana uziransi hambokaya mwanzo mahakama mwanzo wakomori wanao wasoma eni astahiki yani kwa hazi yandikiwa alizongoze de namna yonda ila daula ya haki wai waniao donc kujao muzisa question ya dialogue boko aoneso ka lelo wanga propose wa ungu astehi shango no kaya shakabatsi namna ya jojo unjia haruma negotiation yenazali asumani mugono azali wanugo mtahoro gonzima yehetse pouvoir au yolo yafe au yatawenza ende à l'étranger izo ndezo ndongo ndaro boko wakomori mwanzo azalazi fa amuno shakabatsi ndongo zasa yoka tikantisi nae ri hadisi bon rija ye question tena wa muzisa heze gouvernement zini position ya habukano banu reka transition reka liberation si soranza ndo juribe la maruda ritwazali chez ajokanjema de kenga imamu parce que ye fikira inu hayaprecie shika lazima ke fikira inu twaliwa no andopia avant le 26 uka wandopia wa informewa rikenser twalie rijua emrudo biri mko na maana inu ya dunge shatsinde hali zato zavi system yo hai voilà yonde za bari bon ya analyse bo side c'est toujours la même chose nous ensingi harmada rajanziro analyse parce que ça fari hazone sando vanu ukaya yenti irwari lo kabati dini mwono kabati mdombaje culture kabati culture la culture adana mila kaiti et quand on arrive à faire l'amour avec des animaux là mwono zila ndongo za ula utamaduni wa hiyo nti kabati zilio mwono kabati dini kabati institution la tanzania kabati institution za ndongo ziro arilo pia zisangalilo donc leo mrehunda mru hama fahari muladhima parce que nti bani wanyisiha banu iyo ngawandwa stone wazali ngawalo komoro ngawalo hunu amona iyo pia zanongola dhima wanwazi tsanganye pia wa zambe shale ore helele amru aure para mru hamafar mru ko ngure mwe mafumu pia izo ambao abona mru ko ngone hakuyu de place katina langue de bois donc abaladhima Manda silelo Said Shalibro rejiviwa au kari mru wako hashindi hatowaze information pia donc ranzo mwando heze manifestation naba mungo no kafahari intensité yake javunguza ndio hiyo malgré les bouleversements zone ça cause problèmes ajiri ze cause déjà sha intensité yake ndio hiyo fahari est toujours le même donc si garbo au bravo avo continuer na ino mana fahari na no arangalio wao kwa joshida warambie hali na wanu voilà yonde pourcentage wando dunga banu waju zambando banu sisi shen libre garnonka faria jibu 80% kwa baba ndo na wananyasu arduga banu namna wamona wamsanteo shaye shen libre noka répondre à 80%. Watukufu wa telespectateur kwa udadunga wao wajoda no done zenoti zao voilà na rushukuru yao imisajamuso wajota uya uvehe armo watukufu ko udadunga wao hindini et message yangu isonga mjambia o akomori wonti pia surtout situation ili yabasa ino haruma e dawa kayo ndio na fanya kuleta dawa presh islamique wahamba ino psychologie ya société ala funga mhisi ya ukana ya société ma parents surtout wa haruma pure permanente palpitation et ni ujotowe mwana e bangu joreja faina kama Mwenyezi Mungu wado atundo wana signifique bana hormo éducation ti johanza wado ka liaison entre les parents les l'école yongi muhimu immédiatement et mana hawaswili aisa haja aina mzazi wa mwana ya jue endo bia jam ndenga ya maswilisha ti johanza ba ke liaison hiyo en propose parce que ngabo ndo zenjisha kabaja kwa wakati ezabili ngamjo kananga ni mapapite parce que ator maduhasi emrugo ndo honze mu joreje aboze ngo yizo ti johanza na biwa komori riombe dunwa ritina ti zedunwa hoomba Mwenyezi Mungu yarihabulie izokora ziro mutiju kauli ya mwisonga mjoya ukana haina mndu
ulomhara uhambeza haki na jua ya ukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya utimizi hamba ukana walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun ngar jua ya ukango tambiho izo ambazo akonga mwanaweza insulti na zizo nsipia samba fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin fanya uabudu Mwenyezi Mungu hata uke makina ukana tifanya hazi namna mkudia lazima yodi ya mado ya bili ayami samba ukana walaqad kudibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu au emitume wa utende ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakazo rabu watafanywa walapiziwa shawasubiria hatta atahum nasruna hatta ruwanke victoire fa in kana kabra ikango jona haya ukawlapiziwa uticho ambacha uticho ambaye vantara au mjawiri ikango jona haya fa in istata'ta ikawshindi an tabtaghi nafaqan fil ard timba fini liutawe au sulaman fi samai au hobinguni sheza kweli nge video waambie wala yakhafu law matalaim babinjuhamba do mshukuria ni nyenyi wa mando he ubenufu paswe nyinyi ubalie zira izo mbili yunusheni muhtarama jiddan ikayao Mwenyezi Mungu jomli manindo yambarikisheni au kaike mdaza kartungoishia wandu wazima basi aina kumta nurjano nisiwacha uyoti haki wandu wajofikiri zilade zilio inde manasisi ambao zio ya bilido uomba wa komori ya ukana mdatu lamba kartina radio na mturilao shersh walun haki wasaidie bantu medarambia unsur akhaka dhaliman au madhlum ya bodo uomba Mwenyezi Mungu shasinga sina confiance mbwana giyo njema ngabo za republiki rizamba washanga waziha za munisifanyishi hao na utasamaha mara ya saya ukana haina mndu okoti mblesse na nzina lisofanya ze direct ndaka utamani ni blesse sha ti hautungunga mwano na tobi ambi na dhulma ala fe dhulma yondo ajingwa ntsobu ajuwa njoo njia no nilapiza na ngozindo aji ngezi nerve wakati jihundu ti wala pizza sha honnêtement ekano angali ya homdulala naku huna muzina hizo aktewoko andwa sawala rumo humanité ekanga bana blesse mimi tilona haya au karamba man tawadha lillahi au jojisisa sababu Mwenyezi Mungu Allah ngamjo sasama eketi remarque wa ndongo jakanga bwandi sozifanya kama mbunguni zimeze video bazo desidari bisamdia renda nai yo uzima zi video hata sama ekanga bomndu na blesse haqaulu na miga mina maopozanga bwandu wasaidia eziazalisha si hadisi ya ihtiramu wa mtuje mijio tipia ikamhimo kanitaiza sama hizo na mshukuru yani mara ya saya na umba Mwenyezi Mungu muda utso hale très prochainement azalia lawe dano ndo hahe ilirendera one wandu wahentia hatu bairimake na singari wano haya izo bokode zijirio d'accord mwana ma Faridine rahanija rijalana est-ce que Faridine c'est un homme politique ou arjo qualifié un homme politique ou société civile ou daraja hindi ni mwana Faridine vale fasira siasa politique inui kauja ha ndini yangami inyama mdia do shifari ya jao vanu ilu siasa ndio lifanya shangi yo enga waruma parti akusaruma parti ngam tundo o alono ukweli ni wanjie ni wasaidie shango fanya politique abasa inu ngam ziyombi ni yomba annahi anil munkar wal amru bil ma'ruf ngam ziyombi abo ekayo ho faria ili ndani na amani na usalama ngam jomba ngam politique ezangu binti na parti ntina ambition ya hanzani ke haruma njira madazi chati hanzani ke mengoni mwandu wajo kusaidia entia hangu amade zefkira na zone sauka d'urgence il faut pas qu'il y ait entre parents ne olikoli ile ndo dojo mwana roho hawaswili e mwana hajali koli kataja ngene zindo atizo uzeleshe kema ja bamba na wa politiki amade KPDC ha orani watu janga mjamba indeze fikira na jezonesa nizingo joma fikishane kama ndanga na marungu shani saidia ngamjo saidia cha pour l'instant si haruma party nti haruma rogo contre ngabo idezi injini ko ujihiwa na wandu bokonga mjo atosa amade namna na tosa amade twali na wandu wenchi zi wadana otipia he jitihadi he namna kula fanya mgongo jwa ifadhi ontipia libarikisha son tipia shamba watukufu wakao mkodunga haruma shende de Comore rumwambia nukatsiule banu ngarjo receive sultan ngojoja ya renese namna le jimbo la Comore la kitwarabu kaunga njwa nyoti pia abangelo mbani mpatiente jerdunge sultan na mwanasi Faridine yosinye cahier de mémoire nomshukuru ni nombushala na marhaba bu mastamili udunga armashin de Comore bikaba zimna Faridine onesana ngozinja onesuka harenuvele ba mwana Muhammad Abdou fahare onesokaya ngombo mungu mahu ya jundo maswani yo ndogo za nimenu kaure zisparsa armashin de Comore arjo udunga suite arjo maswala menjira karapa ngasha wakati wako tu permete arjo rejei ba zimna Faridine armadi dawla hashin de Comore ndawla ha nyonti pia nwanzo ya judge exprime harma ya shin de Comore il est la bienvenue ndawla hanu hanam reka artiste reka mru wa politique kamru wa culture nyoti pia bienvenue njem tsanga za fikra zanyu armali dawla heshen de Comore nombachala na marhaba nomwambia nuka mtilemewa na mbaki siule hapa arma 19h30 jabunge sultan armali jimbo la Comore marhaba asato ashukuriwa mwananyasi Faridine kao shukuri hao ba sina wazibiri ndo swafi jivio
C'est moi qui vous wakauri remercie. dunga tena wajibi wa halisi ba watu wao notinjema banu hani zorahamba 19 18 99%. Donc abo karja di trompe abo karti hule halisi marhaba. Ya leo ngatodunga sultani ujoja ya unesembavi la jimbo la Shikomor ya rone sembavi ya majimbo ya nyumeni hahe neze projections za hahe namna fikirio na haija one mezi jao ya marhaba Chanteur muhtaram chanteur muhtaram awe sultani la on est le 19. on est le 19 6. OK. C'est bon. مرحبا. احسنتم. شكرا